उपलेटा में स्वच्छता की ओर एक कदम अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम योजवामां आव्यो। अपना देशना यशस्वी वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना कार्यकाळने 12 वर्ष पूरा थता अने तेमनी विचारधारा एक कदम स्वच्छता की ओर अंतर्गत आज रोज राजकोट जिल्लाना उपलेटा शहर में भारतीय जनता पार्टी, उपलेटा नगरपालिका अने भाजपना तमाम होद्देदारो अने कार्यकरो साथे रही स्वच्छता अभियान कार्यक्रमનું आयोजन करायुं हतुं, जेमां शहेरना विविध विस्तारों सहित शहेरनी तमाम महापुरुषोनी प्रतिभाने सफाई करी आ कार्यक्रमनी उजवणी करवामां आवी हती, जेमां नगरपालिका प्रमुख, भाजप शहेर प्रमुख, जिल्ला भाजप उपप्रमुख, पूर्व नगरपालिका प्रमुख सहित अन्य राजकीय सामाजिक आगेवानो अने कार्यकरो बहोળી संख्यामां हाजर રહ્યા હતા। ઉપલેટા નગરપાલિકા પ્રમુખ વર્ષાબેન ગજેરા આપણા માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને શાસનને 12 વર્ષ પૂરા થતા આજે ઉપલેટામાં બસ સ્ટેન્ડ ચોકમાં ડોક્ટર બાબા આંબેડકર ના સ્ટેચ્યુ પાસે સાફ સફાઈનો કાર્યક્રમ રાખેલ હતો। આજે એમાં ઉપસ્થિત શહેર પ્રમુખ દીપકભાઈ આગેવાન જે આપણા ભાજપના સંગઠનના આગેવાન છે દાનભાઈ ચંદ્રવાડિયા, मुगलपरा साहेब तथा मारी नगरपालिकानी टीम, संगठननी टीम, महामंत्री श्री अने गामना आगेवानोए बधाए सारी जहमत उठावी अने बधाए मळी अने बस स्टेन्ड चौके आज साफ सफाई करी। एवी ज रीते महाआरतीनो पण लाभ लईए छीए। आपणे मोदी साहेबने 12 वर्ष शासनने पूरा थता दरेक जग्याए होस्पिटल होय, स्कूल होय, जाहेर जग्या होय त्यां अमे बधाए साफ सफाई करी અને આજે 12 વર્ષ શાસનને પૂર્ણ થયા એ નિમિત્તે આજે કાર્યક્રમ રાખેલો હતો। वंदे मातरम, जयेश त्रिवेदी, जिला भाजप उप प्रमुख। स्वच्छता की ओर एक कदम आदरणीय श्री मोदी साहब ने 12 वर्ष पूरा थया त्यारे तेमणे सूत्र आप्युं के स्वच्छता की ओर एक कदम। आपणे आज अमारा उपलेटा शहर भारतीय जनता पार्टी ना कार्यकरो अने होद्देदारो नगरपालिकाना होद्देदारो द्वारा स्वच्छता अभियान आयोजन करीशुं। आ स्वच्छता अभियान मात्र आपणे एक दिवस माटे नहीं परंतु कायमी माटे करवानुं छे। जो आपणुं शहर स्वच्छ रहेशे अने सुंदर रहेशे तो आपणा शहेरमांथी गंदकी अने रोगचाळो दूर थशे। एटले आपणे आदरणीय मोदी साहेबनी सूचना अनुसार आपणे આપણું શહેર અને વિસ્તાર આપણી ગલી સુંદર રાખીએ। જો આપણો વિસ્તાર અને ગલી સુંદર હશે તો શહેર સ્વચ્છ। એ સૂત્ર અનુસાર આજથી આપણે સંકલ્પ કરીએ કે આપણે ક્યાંય કચરો નહીં નાખીએ અને જાહેરમાં જો કચરો હશે તો આપણે સ્વેચ્છાએ ઉપાડી અને કચરાપેટીમાં નાખી આપણે એક ભારત દેશની સાચી સેવા ગણાશે। એ જ વસ્તુ ભારત માતા કી જય। Thank you.